নানিলা তো তুমি যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্র সেই প্রভু গৌড়ক বিহারী বিষ্ণুঙ্কর অবতার তো ভাগবতর কথা টিকে মতে বুঝে করে ভাগবতর কথা ভাগবত মুই দুই প্রকার শুনিছি গোটে হেলা ভাগবত আর গোটে হেলা শ্রীমদ ভাগবত ইড়ে আমার হিন্দু ধর্মরে ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ପୁରାଣ ହେଲା ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କାହିଁ କହିଲେ କବି ମାନେ ମଦ ସହିତ ତୁଳନା କାହିଁ କଲେ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ବେଲେ ତ ମଦ କି ମଦ ମଦ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଯଦି କବି ଲେଖିଲେ ବୋଇଲେ ମଦ କିଏ କିଏ ପିଇଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀମଦ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନଶା ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ହଁ କଲିଯୁଗରେ ମଦ ପିଇଛନ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଦେ ମୁଇଁ ଲେଖିଛ ମଦ ପିଏ ମହାଜାନେ ଓନ୍ଲି ଦବା ଜାଗା ଜାନେ ହେଇ କିଛି ଗୁଣ ନରକ କିଛି ਨਹੀਂ ଜାନେ ପର ଦିନର କଥା ଆମର ଗାଁ ସୁକୁରୁ ଦୁଆଜର ନେ ପୁରୀ थे जे लगे कुकुर को गोटे लोथा ହେଇ ଖା ଜାନ ବାଇଲେ କୁକୁର ମହାଜ୍ଞାନୀ କିବେ ମଦ ପିଇବା କି ପିଲା ପିଲା ବୁଝେ कर कहि देबे तमे एबे भागवतर पहला कथा सुनो हां भागवत आगो भाक्षरु भक्ति जन्मिला गुरु गुरु को ज्ञान उदय हेला बरु वैराग्य होइछि जात तोरु तत्व गुण हेला सत गो आगो प्राणमित देखो भागवत कुइजे रहिछि 96 पृष्ठ सत प्राणमित दिविसर लेखित कहलो जे एटा बन दुर्गा से हला कि हल्दिया भांग भारो भांग जन्म हला नहीं नहीं भारो हला भाव ए भक्ति भारे भक्ति जन्म हला गौरे ज्ञान बोरे ब्रह्म एवं तोरे तत्व अलगा जदि पुराण पढ़ब सखा संगे संग तुम बुझी पारबो हेले भागवत जदि पढ़ब तार तत्व बुझबार पड़ो बुझा के पड़बा बोले उल्टिया भावरे लेखा है हां उल्टिया भावरे बुझी पारले जे करी तमे इटा हला भागवतर बाणी को अच्छा अच्छा एबे श्रीमद कथा सुनो श्रीमद भागवत श्रीमद माने एही मद शब्दटा कांतिर लागि भागवतरे लागि हां कहा त बुझा भागवत भाषा बुझा भागवत भाषा माई गो भागवत को मद सहित तुलना कले केंता भावरे काहे कले जेंता कि भागवत जदि 2 दिन सुनिथिबो आउ जदि गुटे दिन नै आसले मनटा टाणबा भागवत सुनबा लागि होयाडे जदि काम धाम छल जदि पड़ी गला घरे बेले घरे रहि जिवो बेले तमर मनटा खाली भागवत म सुनि जाति बेले हेता लिखला हां हेंता लागबा निशा हंती हां आउ मद गुटे भी द्वाझर के पारे के नै गनी बेले मके झुम नि पड़े हे निशा माई गो आउ मद गुटे भी हेंता निशा जहार अभ्यास ही जैथिसी सेता के जिड़े बड़ मेडिसिन छोड़ाबार मेडिसिन खाले मध्य से छाड़ी नहीं पारे मद जेंता निशा सते भागवत गुटे सही परे निशा अच्छा अच्छा के पीथिले जानि जो के पीथिले छके पीथिले काशी छके पीथिले नदी आससी मूढ़ मनरे मूढ़ मनरे छके पीले नारद ऋषि मूढ़ मनरे माई गो दिने छाके पीथिले काशी बोले देवदेव महादेव ए भागवत
ପିଇଥିଲେ ମଦ। ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା କାଶୀ। କାଶୀ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ପିଇଥିଲେ ପିଲା ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଥିଲା ଭାଇ? କାନ୍ତି ଲାଗି ପିଇଥିଲେ। ହଁ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସେଠାରୁ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଯୋଡ଼େ ମଲା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେ ଥିଲା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ହଁ ସେହିପରି ମହାଦେବ ପାପ କରିଥିଲେ, ମାତୃହରଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ। ଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ସିର୍ଜନା ହେଲା ସମୟରେ ହଁ ହଁ ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ଲାଗି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଦିନେ ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ। ନଦିଆ ଶଶୀ 1850 ମସିହାରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିମାଇ ଚରଣ ଏବଂ ସାର୍ଥିକ ପଞ୍ଚଗୋଟି ଲୋକ ସେମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ସେଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାନ କଲେ। ଆଉ ଦିନେ କିଏ ପିଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତୁମର ନାଁ ତ ସବୁବେଳେ ବାବୁ ଜପୁଥିସନ୍। ହଁ ହଁ ସେହି ଦେବର୍ଷି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏହି ଭାଗବତ ମଦ ପିଇଥିଲେ। जेई मने पीले जेई मन के निशा हला कि नहीं ना भागवत निशा हेला सखा केनता कोले निशा दिने ने सुनी गले पूरा मनटा टाणु थिला। एटा हला भागवतर निशा। ई शिव के निशा नहीं अरे बे कलिजुगर निशा सुनो। जे पीब मद को जानी न पारिब भेदा भेद को मूढ़ मनरे आहा मूढ़ मनरे पिय पिय भागवत को मूढ़ मनरे। ଯେଉଁ ମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସୁରା କହିଲେ ମଦ ଯେ ମଦ ପିଇଥାଏ ଗୋ ମାଇଁ ସେ ଭେଦାଭେଦ ମା ମାଉସୀ କୋକା କାକି ବାପା ମା ଭାଇ କିଛି नहीं जाने से डहान नबी कली लागसी गमी लागसी। ତୁମେ ପहला କହିଲ କି नहीं? तो भागवत को श्रीमद कांति लगी कहले जानिଛ माने पियो भागवत मद जेंता कि आमे गुटे पानी रे पी देले जेंता पेट भीतर के जासी सही पूरी भागवत पाठ कर जे पेट भीतर भागवतरा सब किछि ପାପ ତାପରୁ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଦ ପିଇବା କି ସେଟା କଥାର ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିଲେ କି ନାହିଁ? କେন ମହାଜ୍ଞାନୀ ମଦ पिए महाज्ञाने उनली दबा ଜାଗା ଜାଣି ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଭାଗବତ ପିଅ ଏନ୍ତା ଭାଗବତ ପାଠ କନ ଯେ ଉଲ୍ଲବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ କେ ଗାନ କର। ସେତି ଲାଗି ଅଶେଷ ପାପ ଦହନ ହେସି भागवत पिले। ओधा पिएतिले काशी ओधा पिएतिले नारद ऋषि पाई मन ओधा पिएले न शिव के निशा ही गला जे घर द्वार सोर निकला मसान पदारे बसा बांधले नदिया शशि के निशा ही गला घर द्वार नदिया शशि बोले गौरा चैतन्य स्वामी के नदिया शशि बलसा तांको भी नशा होला जे से भी स्त्री पुरुष बिहा नहीं करी बिहानी करी से हरि नाम के गाना कले। नारद के फिर निशा ही गला जे स्वर्ग मर्त पाताल तीन पुरुष भी भंग पिला बार कुलु छे भरमी माई गो सेति लगी भाग्यवत रे गुटे पद कहले केनता हबरे आहा तो बुझिले टूटे भ्रांति हो टूटे भ्रांति भव सागर तोरी जानती आहा तोरी जानती की तोरी जानती परम शास्त्र भागवत भागवत की हो भागवत अभ्यास करुथिब नित्य प्राणीर भल मंद वाणी हो से बाणी मरण काले ताहा जानी हो ताहा जानी परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य सेति लगी हेमर ज्ञानीजन मंडली भागवत मद पिय ई कलिजुगर मद नाही। श्रीमद् भागवत पाठ कले जन्म जन्मांतर पापर दहन हेसी बोले सेटा के मद संगे तुलना कले कभी हाय हाय माई गो बाबू जे कम से कम भंजा आइले बोले घर के टिके नहीं थी आसुन सर मते मुड़े केचड़ाला बोलिया बाड़ी पीटी देला भलिया भागवतर कथा कह बोल से कम से धोप मीठा दुईटा है मीठे दी खूब बढ़िया लागला गो माई 12 बजे खाइ नुई नो तुमको बोले खावा के किए नहीं पारन गो आमे हेंता नहीं बाची बुझा कर गुटे अध खाइसु खाना खाई करे एथन को घंटे पर मुई आसी कर खाइ छ गुटे खली आए दे मैनेजर के पद चारटा रसगुल्ला तापर खाई करी बोले मशीन भल अछि कि से बयसरा अछि ना नहीं गो माई मशीन भल थिवार कथा जार मशीन भल जा तुमर मां बापा तुमको खोजु थिबे तुमर मां बापा जानले ई कथा हमको
तुमको तो गाली देवे देवे मते पुणी गाली देवे जानी ନାଇଁ ଗୋ ମାଇଁ ମୁଇଁ ବି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମି ଯେ ହଁ ହଁ ବୋବା ଜଣେ ପଦେ କଥାରେ କଥାରେ ବି କହିବ ତମେ ଦୁହେଁ जे राधा कृष्ण तो माई भंजा कहनो जे ई बिहा कहते हेले आरो भल पापी के आजे होछ ହଁ जदी भगवान मने जदी ई भूल काम करबे बेले आम के दुई लोग नर बनबे माई गो कोन जाहि कर जदी पिरती करबे को बाबू बिले तो हमर कॉलेज करे भंजा माने माई मन के दिन बेले कुदाबे न मुई नै 4 बजे तुम्हें काहे जे मते प्यार करस मते टिके को କାଁ ଥିଲେ ପ୍ୟାର କରସି ଆଗୋ ରାଧା ମାଇ ଗଲାର ହାର ରାଧା ମାଇ ଗଲାର ହାର हां ମାଇ ଗো ତୋର ବିନେ ସରଧା ଗো ତୋର ବିନେ ସରଧା ଏ ଧନ ତୋର ବିନେ ସରଧା নাই মোহর গো রাধা মাই শুনো এথর এবে কৃষ্ণ মাই বলি করে কাঁতি লাগি পিরতি করিছিলি যে काहे এবে শুনো গো মাই कह আগ পূর্ব হনুমনে পাঁচিলা গো সেই চন্দ্র সেনা হইলা মাই সেই চন্দ্র सेना होइला মাই গো যেতেবেলে মুই ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র থিলি हां हां তুমি মোর ভারিজার উপরে জানকী সীতার উপরে থিল हां कथा छाणी दे मु त्रेतया जुगर कथा कहबे तुमको लाज शरम लागबा जानी নাই লাগে গো মাই তুমি যেতেবেলে অযোধ্যা নগরে অন্ন রান্ধি করে বাড়ুছিল হনুমান খাই করে মনে চিন্তা কলে সখা কি জন্ম জন্মান্তর সীতা মাতাঙ্কর হাত রন্ধা খাই মিলি যালে মোর মনটা ধন্য হয়ে যাতা প্রভু বলে सबुदिन मने मने पांच छन हनुमान হয় হয় सबुदिन मके आनता मटन बिरयानी दो ए खाली मटन चिकन তো সেতেবেলে রামচন্দ্র জানি পাইলি আর হনুমানকু তথাস্তু করে দেলি হ্যাঁ। দ্বাপর যুগে তুমি চন্দ্রসেনা রূপে জন্ম হেব আউ সীতা জন্ম হেবে রাধার উপরে তুমি বিহা হই করে মানে রতি শৃঙ্গারটা নেই হয়ে কেবল অন্ন খাই করে তুমি গগষ্টরে গাই চরাবো यस का नाम उनका डाल खाबो जो আগ পূর্বে হনুমনে পাঁচিলা গো 1 मिनट ब्रेक भोले हनुमान मने पाचला जे तमे क्या बोलो বরদান দেই দেনি যে চন্দ্রসেনার উপরে জন্ম হেব রাধাকু বিয়া হেব राधा के बियाह हबो बोली करे बोर देलो जे आरु ठंडा खूब खाली लागे खाना पीना खाबो आरु गोगष्टने रहबो খালি গগষ্টরে जे রহব प्रभु तमे तो रामचंद्र थिलो जे हे हनुमान तुमके क्या काम नहीं करी रे तो या जुगरे सबु काम पिला करिस। जो केते बिसलिया करणी आनी गोला केते कापला पूजे देखिता ना पातालपुर के निथिला महिरावण মহির হব हाँ राम लक्ष्मण के हे हनुमान गोला अल्लाह जे बछरे तो यस करबो बाबू बल्दी थिले नहीं थिता নাই সখা এটা ভক্ত জানকী ଥିଲେ। সীতা মাতাঙ্কু মাতার উপরে যেতেবেলে অন্ন খাই দিলি অন্ন খাবা লাগি খালি মনে পাঞ্চি आमे बिहा हिचे सुन चंद्रसेना के चंद्रसेना मोर परम भक्त ही करी राधांकर परम भक्त ही करी आज पर्यंत रही मेरे स्त्री को पुरुष क्या ही करने मेरे रहे हाँ पूर्वे हाँ মুন মানে চন্দ্র चंद्र हां इरा तो আর্মি মানে সৈনিক ए पिला সেতির লাগি চন্দ্রসেনা চন্দ্রসেনা হলে কি রাধাঙ্কর যোগবালী जोगवाली जे इरा तो चंद्रसेना के तमे हनुमान के बर देला হয় হয় ई माई भणजा ही करछिन चोरा पिरती करूछन जे हे कथा मते कहि दियो ই কথা माई भणजा काहे जे चोरा पिरती करूछन आमे जदी चोरा पिरती राधा कृष्ण कर्मा बेले कली जुगर माई भणजा माना मुनि हेबे নাই হয় ই কথা কই দিমি हां আগ গলক পুরে জানো গো রাই দাম্ব ধরটি পুণ গো রাই দাম্ব ধরটি পুণ রাইটি কহিলে দাম্বোদর আগে काई कहले শুণ শুণ প্রভু মোর বচন গো রাধা মাই গলার হার রাধা গোলকপুরের রাই রূপরে ଥିଲେ अच्छा अच्छा এবং কৃষ্ণ ଥିଲେ দাম্বোদর রূপরে
তো দাম্বোদর রূপরে যেতেবেলে থিলে গো মাই আচ্ছা আচ্ছা তো সেমানে তো পতি পত্নী থিলে পতি পত্নী চোরা পিরতি কিছিটা নেই জানি থাই নেই জানিথাই তো রাই দাম্বোদরକୁ କହିଲେ হ্যাঁ বলি হে প্রভু ই চোরা পিরতি এটা কাଣା বলে মতে সবু কথা কহিল প্রভু তুমি গোটে কথা লুকাইল নাই গো চোর পিরতি কথা কহ চোরা পিরতি কিଏ কিଏ কেନ୍ତା করছন মতে টিকে কহ যে পত্নী পতি পত্নী তো কেবে চোরা পিরতি নেই হয়ে নেই চোরা পিরতি আমি অবতার হেলে যে জানি পারমা হ্যাঁ তো তুমি দ্বাপর যুগরে রাধা রূপে জন্ম হেব মু কৃষ্ণ রূপে জন্ম হেমি তোমার সঙ্গে চোরা পিরতি করে রাসলীলা করমি আউ বিরহ বেদনা কেনতা লাগছে যে সেদিন তুমি জানি ଆମେ ମାଇ ଭଞ୍ଜା ସିନା ହେଇଥିମା କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅବତାର ନେମା ଆମେ ଜୀବ ପରମ ହେଇକି ରହିଥିମା ସମସ୍ତେ ସିନା ମାଇ ଭଣଜା ବୋଲିକି ଜାଣିବେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେଇକି ରହିଥିମା ବୋଲିକି আগরাই রাধা হেলাটি জানো গো দাম্বোদর কৃষ্ণ কি পুণ লোক পুরাণে রহিছি এহা প্রচার গো রাধা মাই গলার হার মাই গো ପୂର୍ବରେ କଥା ଦେଇଥିଲ ବୋଲିକରି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତମେ ଚୋରା ପିରତି କଲ যে মাই গো এবে তো মতে ঘর কে নিও ହଁ ଆମର ସେ কইটা বলছে যে শুনুছ ଛୁଆকে ଟିକେ ଆନନି ଗୋ ଯେନେ ଏକ୍ସିଆ କି ବାର୍ଥଡେ ହଉଛି ଯେ চৌ বালকর অন্নপ্রসন্ন কিংবা একুশিয়া উপলক্ষে আমକୁ ডাকিছন সেই নবজাত শিশুକୁ মঞ্চକୁ আনা